श्रीराम समस्त तो स्वागत करछि आज आउ गोटे नुआ फ्रेश दमदार शानदार जबरदस्त बोबालिया चैलेंजिंग वीडियो को। तो आज वीडियोटा होची चैलेंजिंग वीडियो। आज वीडियोटा कौन अच्छी देखि पारतु आज तो गुपचुप अच्छी। तो दी जण आज आमे करछु मु आ मो रूममेट कैवल्य प्रसाद करूची। तो गुपचुप दी जण पे समान आछि मोर 50टा तार 50टा अछि। तो आज चैलेंजिंग वीडियोटा बहुत माने जबरदस्त वीडियो होगा जाउछ। तो वीडियो टी देखो तो लाइक से सब्सक्राइब करे जमा भूलेनी। बहुत कष्ट रे वीडियो होउची एग्जाम अछि ता भीतर भी मु वीडियो करछि। तो देखंतु 50 टा गुपचुप अछि। आउ आज चैलेंजिंग वीडियो रूल कोन ना गुट्टे मिनिट भितरे मोर 50 टा अछि तार 50 टा अछि। गुट्टे मिनिट भितरे किए केतेटा गुपचुप खाई पारुछि। तो जिए अधिका गुपचुप खाइबो से तो हबो विनर। बट जिए लूजर जिए हारिबो ता पई बहुत बढ़िया गोटे स्पेशल जिंस आछि। पनिशमेंट कौन दिया होची वीडियो टिके एंड पर्यंत देखो तो बहुत माने खतरनाक पनिशमेंट ताको दिया जीवो। तो मो पाखरे वर्तमान आसी पहुंच सारची मो रूममेट कैवल्य प्रसाद बेहरा। तो हाय कर दे टिके। हेलो गाइस जय श्री राम। तो देखि परते एडी आलू चुका भी रेडी। आउ एग्जाम टा अछि गुपचुप चैलेंज एग्जाम तो अछि ता भीतर भी हमें टाइम काढी माने हम ब्लॉग फैमिली पाई गोटे मजाला वीडियो गोटे आनलु। तो बर्तमान हमर एडी स्टॉप वॉच देखि पारतु एडी क्लियर देखाउस तो भाई। तो पछरे हम कैमरामैन अच्छो जॉनसिन कुमार स्वाई। तो टाइमर हमर रेडी गोटे मिनिट भीतर देखिया बर्तमान फास्ट कैवल्य खाइबो गोटे मिनिट भीतर 50 टा गुपचुप अछि ता भीतर से केतेटा खाइ पारुछ। तो बर्तमान तो रेडी तो संग तू सारी परिउ तो मु रेडी तू रेडी तो देखिया पनिशमेंट किए खाउछ। हां ठीक अछि देखा जाऊ वीडियो एंड रे जणा पड़ियो किए पनिशमेंट नउछि। तो वीडियो टी स्टार्ट करिया रह मु रेडी होटी। हां रेडी हो ए आ चटनेट के थोइबो। हां काड आलू चटनी इरे बाबा पूरा बाहुबली मुठारे काल्ला रेडी। टिके रह सांगो छानिया खाली र आउ किछि हाथ मारना टाइमर स्टार्ट हो। तो गोटे मिनिट दिया जो गोटे मिनिट भीतर से केटा खाइ पारुछ। 1 2 3 स्टार्ट। देखि पारथु टाइमर स्टार्ट हे जाईची कैवल्य खाउची। टाइगर प्ले अछि तू तो गुपचुप सरिया पूर्व तोरा आलू जुगाई सरी तो देखा जाऊ 22 सेकेंड हो गलानी। तो लास्ट गणिया देखिए से केटा खाइची। सहिला 41 सेकेंड 42 सेकेंड 40 सेकेंड आ लास्ट 10 सेकेंड अच्छी। देखिए 10 सेकेंड भीतर से केतेटा सारी बारची देखंतु। सागा कौन खाइला रही है पूरा उडेइला पूरा गुपचुप गुडा को सॉरी वाला टाइम आउट। तो देखि परते कैवल्यर टाइम सरी जाईची। तो गोटे मिनिट भीतर से केतेटा खाइची देखिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 13 14टा आ बळीची धन्य 15टा 13 14 15 हौ 13 14टा बळी सांगो 12टा ना ना 14टा ए भंगा दीटा तो 14टा बळीची से ताले खाइची 36टा से खाइची गोटे मिनिट भीतर। तो देखि बार तो सांग पूरा उडेला खाई पूरा उडेला 34टा खाइ देला गोटे मिनिट रे। मु भावतल 2 मिनिट रखि 2 मिनिट रखले तो शॉर्ट पड़ी थादा। तो चलंतु एबे मु खाइबी तू सारी परिउ तो हां मु पूरा रेडी देखिया। तो देखंतु पूरा टाइमर 0 कर देइछे एबे से स्टार्ट करिवो ने। तो मु भी आलू चुकाटा आगे ओजाडी दिए। ओ देख बारते रेडी भाई देखि बारतबे स्टार्ट कर टाइमर एबे 3 2 1 मु स्टार्ट हेइन तो सांगो एटी कोन हाथ तोळ केडा हां मु रख दउछ स्टार्ट। सांगो भांगी मुंगे उजाय दलणी धीरे धीरे सांगो कोन एमिति कोन खाउ तो सब भांगे पानी पसुनी दादले। सांगो कोन एका भात तो खाइला खाउ छ तमे का एडे बड़ गुपचुप पाटल बसियो तो मालो ଏତୋର ସାଙ୍ଗ ତମର ବଡ ପାଟି ବୁଲି ହଉଛି
ସାଙ୍ଗ ଏତେବେଳେ ତମ ବଡ ପାଟି ଖୋଲି ଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗ ଏ କଣ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଇଲା ଟାଇମ ସଇଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏହା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଏ ସାଙ୍ଗ କଣ ସାରିଦେଲ ମୋ ସାଙ୍ଗ 5 ସେକେଣ୍ଡ 3 2 1 ସଇଲା ବାସ୍ ତ ଗାଇज ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ 2 ଜଣ ତ ଖାଇଦେଲୁ ଦେଖିବା ମୋର କେତେଟା ବଳିଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା ତ ମୋର 10ଟା ବଳିଛି ତ କୈବଲ୍ୟର ବଳିଥିଲା 14ଟା ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆଜିର ୱିନର ତ ମୁଁ କୈବଲ୍ୟ ହଉଛି ଲୁଜର ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପଚୁପ ଆଣିଥିଲୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ପୁରା ଚଟଣି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଆଜି ସିଏ ଖାଇବ ହଁ ତୁ ଖାଇବୁ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହବ କାଲି ସକାଳେ ଜଣା ପଡିବ ରାତେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନଉ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ତୁ ଦବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ଆଜି ତ ଏ ଲଙ୍କା ଚଟଣି ଗୁପଚୁପ ମଝିରେ ଦିଆଯିବ ସେ ଆଜି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଖାଇବ। ଆଗରୁ। ଆଜି ରାତିର କିଛି ହବ ଯାହା ହବ କାଲି ସକାଳେ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବ ମୁଁ ଏଇଟା ରେଡି କରିଦେବି ଆଜି ଖାଇବ ଯିବୁ କୁଆଡେ ସାଙ୍ଗ ଆଳୁ ଚଟଣି ଦେ ସାଙ୍ଗ ଏଇ କଣ ଖାଲି ତାକୁ ଆଳୁ ଚଟଣି କଣ ହଉ ଟିକେ ତୋ କଥା ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି ହେଲା ସାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଖାଇ ଏ ସାଙ୍ଗ କଣ ଇଏ କମା ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପାଣି ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ। ଖାଇବ ନା ନା ତୁ ଖା ତ? ଖୁଆଇ ଦବ ହଁ ମୁଁ ଖୁଏଇ ଦଉ ତୁ ଖା ଖା ତ ଆଜିର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏକ ବୋଧେ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା ଲଙ୍କା ଚଟଣି ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ତୋତେ ଚାକିକି ଦେ ରେଡି ତ ଇଏ ତ ଲଙ୍କା ଆଜି ଯୋଉ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା ସାଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ସକାଳୁ କାଲି ତାର ସାଙ୍ଗ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଜଣା ପଡୁନି ମତେ ଏକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ନ ପଡୁଛି କାଲି ସକାଳେ ଜଣା ପଡିବ ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ତ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ করে ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକେ ଆଣୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିକି ଜମା ବି ବିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପଳେଇବେନି ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଷ୍ଟ କରିବେ ରାଗ ଚଟଣି ମତେ ଖୁଆଇଲା ଇଏ ତ ଏଇଟା ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଗକୁ ବହୁତ ଦମଦାର ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ